Prošlo je 4 mjeseca od tragične nesreće. Baran i Dilan provode vrijeme zajedno i njihova ljubav je jača nego ikada. Akif, Ipek i Ayhan su u kući, ali očekuju sutrašnji izlazak Berfin iz zatvora. Berfin sutra odslužuje svoju kaznu za sudjelovanje u nesreći vezanoj za Adnana i svi su srećni što izlazi. Hačer je pobjegla, niko ne zna gdje je ona i šta smišlja. Kudret govori Baranu da je ona već odsutna 4 mjeseca i da ne vjeruje da se sprema za osvetu. Međutim, Baran ne vjeruje u to. On govori da je Hačer bila neprijatelj porodice Karabej i da će osvetiti svog sina. Naime, u konfliktu između Barana i Tarika, policija je došla na lice mjesta, a Tarik je tu izgubio život žaleći zašto nije izabrao svoju sreću naspram svojih ambicija. Vidimo scenu gdje Dilan i Azade ljuljaju malu bebu i prisjećaju se Čejdinih zadnjih trenutaka. Nakon porođaja, Čejda je dobila sina i dala ga Dilanu amanet, nazivajući ga Umut. Čejda tu također gubi život, a Umut ostaje u amanet Dilan, jer Čejda nije mogla da bude majka Miranu, sada ju je zamolila da ona bude majka Umutu. Dilan je obećala da će Umut odrasti s njima. S druge strane, u Akifovoj kući jedna žena kuca na vrata, a to je Selin, Akifova žena sa kojom ima ćerku Ipek. Ipek se iznenadi nakon što vidi svoju majku nakon toliko godina i insistira da ostane na večeri. Akifu i Ayhan to nije drago što čuju, ali moraju udovoljiti Ipek jer je ona ipak njena ćerka. Selin kreće kući, a Ipek joj govori da želi opet da se vide. Selin predlaže da se vide sutra, ali Ipek kaže da sutra ne može, jer Berfin, Akifova buduća žena, izlazi iz zatvora. Selin se neće lako odvojiti od svoje ćerke i mislimo da smišlja neki plan. Sutradan dolazi dan kada Berfin treba da izađe iz zatvora. Svi su uzbuđeni zbog toga, a naročito Akif, Baran i Dilan. Azade organizuje sve u vili da bude kako treba, jer žele da priušte Berfin lep povratak nazad. Međutim, Hačer zove Hasibe, kućnu pomoćnicu u vili Karabej, i govori joj da spakuje Umuta, jer dolazi po svoju osvetu. Hasibe odlazi u Umutovu sobu i dvoumi se da li je ovo dobra ideja ili ne. Nadamo se da će Hasibe odustati od ovoga. Baran, Dilan i Akif sa obezbeđenjem čekaju da Berfin izađe iz zatvora. U jednom trenutku na vratima se pojavljuje Berfin i Akif joj ide u zagrljaj. Dok je sa te strane sreća i radost koju su svi čekali 4 mjeseca, s druge strane, iza drveta, stoji Hačer koja je uperila pištolju Dilan. Da li će Hačer završiti ono zbog čega je i došla? Hačer odustaje od svojih zlih planova jer nije uspjela da završi ono što je htjela sa Dilan, te javlja Hasibe da obustavi sve za sada. Nakon dolaska u vilu, Berfin svi dočekuju sa osmehom na licu. Svi prisutni sedaju u dnevnom boravku i razgovaraju. Baran u jednom trenutku kaže da je Berfin kao njegova sestra i da je njoj mjesto pod ovim krovom. Svima je žao kroz šta je ona prošla dok je njena porodica radila zle stvari. Nešto kasnije Baran i Akif odlaze u kancelariju i Akif saopštava Baranu da je došla Selin, njegova bivša žena, i da želi da uzme Ipek za sebe. Baran mu obećava da će unajmiti najbolje advokate u Turskoj samo kako bi Akif dobio na sudu. U jednom trenutku ulazi Kudret i prenosi vest da je Hačer viđena blizu zatvora danas kada je Berfin izašla. Baranu je jasno da ona još nije završila ono što želi i svi moraju sada biti na oprezu, a pogotovo da čuvaju Berfin. Miran kasnije ulazi u kancelariji gdje su Baran i Dilan i govori im da želi da kupi poklon devojci koja mu se sviđa. Baran i Dilan se pogledaju, a Baran se nasmeje i obraduje jer se njegov sin zaljubio. Ta devojčica se zove Dilara, a Dilan nikako nije svejedno nakon što to čuje jer se plaši za svog sina. Gledamo jednu lijepu atmosferu jer napokon njih troje žive život koji zaslužuju. Dolazi vrijeme večere i spremljena su jela koje Berfin najviše voli. U jednom trenutku Baran pita Akifa kada dolazi da prosi Berfin. Svi se pogledaju i šokiraju se Baranovom izjavom. Baran im kaže da je on skoro kao mladoženja i hoće najbolje za Akifa i Berfin. Naravno,
Malo šale nakon teških situacija nije na odmet. On predlaže da to bude sutra. Žene se pogledaju i kažu da ne može biti sve spremno za sutra, ali može za 3 dana. Akif se slaže sa tim i konačna odluka je da će Akif doći da zaprosi Berfin za 3 dana. Sve to čuje Hasibe i prenosi Hačer, ali Azade ulazi, nešto je postaje sumnjivo. Po povratku kući, Akif sreće Selin koja mu govori da niko ne može zamijeniti majku i da će se ona izboriti da uzme Ipek za sebe. Akifu je stalno to u mislima i ne zna kako da se izbori sa ovim. Sutradan Berfin doručkuje kod Akifa i po povratku kući Selin je sačeka i kaže da je ona majka od Ipek i da neće dozvoliti da njena ćerka ima maćehu sa takvim dosijeom, te da će uzeti svoju ćerku nakon što se njih dvoje venčaju. Berfin je zbunjena i šokirana s ovim i nakon toga odlazi. Dilan predlaže Baranu da njih dvoje idu u Mardin i predlaže jedan konak. Baran gleda taj konak i zove advokata da provjeri situaciju u svemu. Nešto kasnije njih dvoje sedaju u automobil i Dilan se seti da je na određenom mjestu vidjela lijepo cveće i želi da ga ubere. Baran staje sa automobilom i njih dvoje beru cveće kao jedan srećan par. Međutim, po povratku u automobil, Baran ne uspeva da ga upali i oni ostaju u šumi. Nadamo se da ih niko nije pratio i da će u miru nastaviti svoj brak. Baran pokušava da nazove nekoga da dođe u pomoć, ali nema signala, te odlučuju da krenu šumskim putem. Tim putem nailaze na jednu vikendicu i odlučuju da se sklone, ali ubrzo počinje nevreme. Baran tu dobija signal i zove Kudreta i govori mu da je bolje sutra ujutru da dođu po njih. Kudret je pre toga bio na adresi gdje su ljudi vidjeli Hačer, ali o njoj niko ne zna ništa. Vest da su Baran i Dilan u kolibi nadomak jednog mesta čuje i Hasibe, koja to prenosi Hačer. Hačer odmah zove Nurmana, čovjeka od povjerenja, i govori mu gdje su Baran i Dilan. S druge strane, Selin dolazi kod Akifa u kuću i donosi papire koje je predala da dobije Ipek na sudu. Akif se svađa sa njom govoreći da ne može tek tako uzeti dete koje nije vidjela godinama i zašto se sada uopšte vratila. Selin ne odustaje, ali po izlasku napolje, Ajhan izlazi i govori joj da ona nije došla da bi samo uzela Ipek, već da bi svima njima nanela bol. Selin joj govori da ova stvar još nije završena, te da će se izboriti da uzme Ipek. Akif ne može da spava i bori se sa svojim mislima. On u jednom trenutku zove advokata da ga pita za savjet. Advokat mu govori da Selin nema nikakva prava da uzme Ipek. Prvo, jer joj nije bila staratelj tolike godine. Slučaj sa Berfin je zatvoren i sud ne može da presudi na osnovu toga. A na kraju, Ipek ima dovoljno godina da može da bira gdje će živjeti. Baran i Dilan uveče provode prelepe skromne trenutke zajedno. Oni pronalaze neki stari hleb i meso, te Dilan sprema večeru. Njih dvoje uživaju iako su sami u napuštenoj kolibi u sred šume. Sutradan njih dvoje pišu na papir zahvalnicu na kolibi i da su bili primorani da se sklone, te odlaze ka automobilu. U međuvremenu, Berfin odlazi na Tarikov grob i žali što sada nisu tu jedno pored drugog. Po povratku nazad, Hačer iznenadi Berfin i moli je za oprost, ali Berfin to ne želi jer je ona bila u zatvoru zbog nje. Hačer moli Berfin da joj makar pokaže unuka i to je posljednja želja. Mislimo da Hačer samo želi da iskoristi Berfin za ovaj plan. Baran i Dilan nasmejani šetaju šumskim putem do automobila, ali ne slute da ih tamo čeka čovjek kojeg je Hačer unajmila. Da li će Baran i Dilan uspjeti na vreme da se izvuku iz ove situacije?